Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on est avec cette recette. C'est un tagine au coin, comme vous voyez. Voilà. Donc on va voir les ingrédients ensemble. السلام عليكم ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير في رحمه ربي ان شاء الله، وتجيكم هذه الفيديو تلقاكم في صحه جيده ان شاء الله يا ربي. واول ما نبدا به هو الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله اليوم راح نديروا مع بعض طاجين تاع السفرجل. راح نشوفوا مع بعضنا المقادير، نشوفوها ان شاء الله مع بعضنا. Là on aurait besoin de quelques coins. Là j'en ai pris deux parce que je veux pas en faire beaucoup, et vous mettez la quantité que vous voulez par rapport à votre nombre de familles. J'en ai pris deux. Là j'ai pris des oignons coupés en longueur comme vous voyez, deux gousses d'ail, la cannelle, curcuma, gingembre, poivre, l'huile et le sel bien sûr, et du sucre, et un peu de viande de veau. Comme vous voyez, c'est de la viande de veau, et vous prenez la viande que vous voulez. Là j'ai pris quelques morceaux de veau. هنا البنات راح نشوفوا المقادير مع بعضنا. هنا عندي شويه تاع اللحم تاع الفو كما راكم تشوفوا تاع العجل، وانتم ترفدوا اللحم اللي تحوسوا عليه. انا رفدت شويه تاع الفو. عندنا هنايا شويه تاع البصل المقطعه بالطول كما شرائح، مع زوج سنينات تاع الثوم. هنا عندي زوج حبيبات تاع السفرجل، بما انه دوك الوقت تاع السفرجل رفدت هنا زوج حبات، نتوما ترفدوا على حساب افراد العائله. هنا عندي شويه قرفه لي زيبيس تاوعي، قرفه، كركم، زنجبيل، فلفل الكحل، والزيت والملح والسكر en poudre. هذو هما المقادير تاعنا. Donc là on va commencer notre tagine. Là j'ai coupé la viande en petits morceaux comme ça, en gros morceaux je veux dire, comme ça. On va commencer ensemble la préparation. حنا راح نبداو ان شاء الله في الطياب تاع هذا الطاجين. Là je vais commencer, je vais mettre un peu d'huile, pas trop non plus. Si vous voulez rajouter un peu d'huile d'olive avec aussi, ce serait bien. هنا البنات درت شويه تاع الزيت وراح ندير طريفات هذوك تاع العجل نتاوعي. Là je vais mettre mes morceaux de viande. Voilà. هنا راح نقلب هذاك اللحم تاعي. Là je fais revenir ma viande un peu. Et là je vais rajouter mes oignons. Et les gousses d'ail. هنا زيت هذاك البصل نتاعي، وزيت البيضات تاع الثوم، ونزيد لي زيبيس تاوعي. Là je rajoute mes épices, un peu de gingembre, gingembre, le curcum, curcuma, poivre, un peu de cannelle, une crapa,
الملح، un peu de sel. هنا راح نديرو شويه تاع الماء. فوالا هنا ما نكثرلوش بزاف الماء، نحاول نغطي برك شويه هذاك الفو نتاعي هنايا، وراح نخليه يغلي او يطيب لمده واحد نص ساعه هكذاك، ونحل عليه. Là, j'ai mis un peu d'eau et je vais le laisser cuire pendant une demi-heure à peu près. Et on verra la suite après. Et là, je vais commencer à couper mes coins, les éplucher. هنا البنات راح نكومونسي نقطع هذاك الصفرجه نتاعي. قبل لا نبدا نقطع فيه حنجيب شويه تاع الماء ونديرها شويه قاص باش ما يكحليش هذاك الصفرجه نتاعي. Là, avant de commencer, je vais mettre un peu d'eau dans un récipient et je vais mettre un peu de citron pour mettre mes coins dedans, pour ne pas noircir. Je vais les mettre à l'intérieur avec un peu de citron. Voilà, je vais commencer à couper mes coins. Il est un peu dur à couper. J'ai شويه قاصح في التقطاع نتاعو. Voilà, j'enlève le milieu. Et je le mets tout de suite dans l'eau pour ne pas noircir. هنا كما كتشوفوا نقيه، نحلو هذاك القلب الداخلاني ونحلو هذيك البشره الفوقانيه ونديرو في الماء ديريكت باش ما يكحلش. وهنا نكمل العمليه تحت، نكمل الحبيبات. Je termine tout et on revient. Et là, je vais commencer à faire cuire mes morceaux de coin dans un peu d'eau et je vais rajouter 3 cuillères de sucre avec un peu de cannelle et je vais les laisser cuire pendant un petit moment. هنا راح ندير المرصوات هذوك تاع الصفرج نتاوعي في كاسرونه وندير لهم شويه سكر شويه قرفه، ندير 3 مغارف تاع السكر وشويه قرفه ونخليهم يغلوا حتى يطيبوا. يطيب مليح نقولوا هذاك الصفرج نتاعي. ومن بعدها بعد ما يطيب راح نقص له هذاك الماء ونولي نعاود ندير له السكر والقرفه باه ندير له بول فير كاراميليزي باه يولي لي معسل نقولوا. Là, j'ai rajouté 3 cuillères de sucre plus un peu de cannelle. Je vais laisser cuire. Ensuite, une fois que c'est cuit, je vais rajouter, je vais enlever l'eau qu'il y a. Je vais laisser un tout petit peu d'eau et je vais rajouter encore 2 cuillères de sucre et un peu de cannelle. Comme vous voyez là, j'ai enlevé le sucre. J'en ai laissé à peu près 4 cuillères d'eau et je vais rajouter 2 cuillères de sucre avec un peu de cannelle et je vais les caraméliser. كما كتشوفوا هنا نقصت هذاك الماء، خليت واحد 4 مغارف برك تاع الماء لداخل ودرت له 2 مغارف تاع السكر زدتهم له ونزيد له شويه قرفه ثاني ونحاول نخلطوها بشويه بالمقرف ونخليه هذاك السكر يذوب كاراميليزي هذاك الحبيبات تاع الصفاجه تولي يولوا كاراميليزي يعني معسلين. نخلطهم بالعقل باه ما يتكسرليش هذاك الصفرجل. Je tourne tout doucement pour pas casser mes morceaux.
Ensuite, je laisse caraméliser un petit moment, à peu près 3 ou 5 minutes de cuisson. Après ça, je laisse cuire mes coins. Ensuite, je vais ouvrir ma cocotte. Je vais voir ma viande. Elle est cuite, comme vous voyez. Il y a légèrement de sauce. Faut pas qu'elle soit trop liquide. Et je vais essayer de la disposer dans mon tagine, comme vous voyez. انا البنات حليت الكوكوطه نتاعي وراح كيما شفتوا لاصوص تاعها تجي خاطره. راح نحي دوك الطريفات تاع اللحم وراح نديرهم في الطاجين تاعي كيما كنتو تشوفوا. راح نكومونسي نحط هذاك الحبيبات فوقهم تاع الصفرجل وهذيك لاصوص من فوق. نحط اللحم قبل ومن بعد ندير فوقه هذيك لاصوص اللي في لاكوكوط اللي قاعد في لاكوكوط الخضراء. ومن بعد ندير فوقه هذاك الصفرجل الحبيبات تاع الصفرجل. وندير فوقه هذاك الكراميل هذاك السكر هذاك المعسل فوق الصفرجل فوق لاصوص نتاعي. ونشبحو بشويه اسمه لوز تاع لي زاموند ايفيلي. وانتم تشبحوا كيما تحبوا ديروا بالك السمسم ولا اللوز ولا كيما تحبوا نتوما. الشباح هذه là je mets mes morceaux de viande plus la sauce et je vais rajouter mes morceaux de coin. Ensuite je rajoute par dessus le caramel qu'on a fait cuire avec les coins. Je vais le rajouter par dessus et ensuite je vais décorer avec des amandes effilées par dessus. Et vous pouvez mettre autre chose à la place des amandes effilées, des amandes entières ou à vous de voir ce que vous voulez. Voilà la recette de tagine de coin. J'espère que la recette vous aura plu et je vous dis à bientôt. هذه هي البنات، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجمجموا لي ونقول لكم مع السلامه لا بروشين فوا ان شاء الله. مع السلامه حبوباتي.